बंधु मैंने आपणकर जदि मेष राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु मैंने मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आगामी 44 दिन बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिबाको जाउछि। आगामी 44 दिन आपणको पई एक अभूल स्मृति होई रहि जिवो। आगामी 44 दिन मध्यरे भाग्यर चाबी आपणको हाथ को आसीबार अछि। प्रत्येक दृष्टि ग्रह मानकर गोचर किछि एपरि बनिबाकू जाउछि कि आगकू 44 दिन आपणको जीवन रे बहुत बड़ बड़ उपलब्धि मान आपणको प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। आपणकर राशि स्वामी अर्थात मंगल ग्रह आपणको जीवन को संपूर्ण भाବରେ बदलाई देबाकू जाउछंती। ए पर्यंत आपणको जीवन रे जहाँ भी कष्ट जहाँ भी समस्या चलीथिला से सबुर मध्य अंत हेबाकू जाउअछि। आपणको प्रत्येक दृष्टि देखिबाकू गले समस्त ग्रह मानकर सपोर्ट मिलिबाकू जाउछि, जहाँ आपणको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवो। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपणको प्राप्ति हेबो। बंधु माने मंगल ग्रह आपणकर भाग्य को चमकाई पारंती। एही समय आपण निजर भाग्य को परीक्षा करि पारिबे। भाग्यर साथ आपणको मिलिबो। भाग्य बलरे आपणको अनेक किछि प्राप्ति हेबाकू जाउछि। बंधु माने कर्म उपरे प्रत्येक मनुष्य विश्वास रखिथांती एवं प्रत्येक मनुष्यर एहा मध्य इच्छा थाए जे तांको जीवन रे सब किछिर प्राप्ति हेउ। तेबे वर्तमान आपणको पई सेही समय आसीबाकू जाउछि। तो एही समय रे आपणको कर्म कम एवं फल अधिक प्राप्ति हेबाकू जाउछि। एहार अर्थ हेउछि जे आपण कम परिश्रम रे अधिक फल प्राप्ति करिबा पई जाउछंती। तेबे मेष राशि व्यक्ति विशेष माने स्वभाव रे तो अत्यंत परिश्रमी होइथांती। मंगलंकर कृपा कारणरू एमाने अधिक समय रे परिश्रम करिबाकू तत्पर रहिथांती एवं एमाने केबे भी गोटिए स्थान रे अटकी रहंती नाही। एमाने बहुत अधिक साहसी एवं पराक्रमी होइथांती। साहस एवं पराक्रम बलरे एमाने जीवन रे बहुत अधिक उन्नति करिथांती। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आगामी 44 दिन रे भाग्य आपणको केउ केउ दिगरे सफलता प्रदान करिबाको जाउछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने आगामी 44 दिन रे आपण निजर परिश्रम अनुसार अधिक सफलता लाभ करिवे। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में थिबा व्यक्ति विशेष मानक पई आगामी 44 दिन अत्यंत शुभमय रहिबाको जाउछि। आगको बढ़िबार सुजोग आपणको प्राप्ति हेबो। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो। आपण अधिक किछि अर्थ रोजगार करि परिबे। धार्मिक कार्य रे आपणकर मन बलिबो। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। मंगलंकर कृपा कारणरू एही समय रे जदि आपण डिफेन्स लाइन रे चेष्टा करंती तो डिफेन्स लाइन रे आपण को भल चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। मंगलंकर कृपा कारणरू खेल दिगरे थिबा व्यक्ति मानक पई मध्य समय बहुत शुभ रहिबो। आपण एही समय रे खेलकूद क्षेत्र रे बहुत आगको जाई पारंती। मान सम्मान एवं धन उपार्जन करिबा पई आपणको अधिक सुजोगर प्राप्ति हेबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइबो। आपण एही समय रे व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे बहुत अधिक आगको बढ़ी पारिबे। पार्टनरशिप रे व्यापार वाणिज्य करुथिले सेथिरे मध्य आपणको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो एवं जो व्यक्ति विशेष माने भल चाकरीटे पई अपेक्षा करी बसिथिले तो सेमाननको नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। एमएमसी कंपनी रे आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारे एवं जो माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती सेमाननको प्रमोशन मिलिबार मध्य जोग बनुअछि। हठात आपणकर क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणकर ट्रांसफर हेबार मध्य जोग बनुअछि। एही समय रे आपणकर विदेश यात्रार मध्य प्रबल जोग बनुअछि। आपण विदेश को भ्रमण करि पारंती एवं विदेशरु धन रोजगार करिबार सुजोग मध्य आपणको मिलिबो एवं विदेश रे आपणकर विवाह हेबार मध्य जोग बनुअछि।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି 44 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ରହିପାରେ। ତ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଏହି 44 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ଘରଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଗୃହ ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 44 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ 44 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 44 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଧନ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଗାମୀ 44 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲିର ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।